बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। फैसल वाउडा साहब ने, सेनेटर फैसल वाउडा, उन्होंने जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है और अपनी नौइयत का मेरा ख़्याल है ये पहला वाक़या होगा, कम अज़ कम मादी करीब में तो ये पहला वाक़या है। ये एक भूचाल सा मचा है जनाब। हद तक इज़्ज़त का जो कानून आया है पंजाब में, उस पर ये एक बहुत बड़ी, अब ये हद तक इज़्ज़त का कानून है क्या वाकई इस कानून में मसला है या सहाफ़ियों ने वैसे ही भूचाल मचाया है? ये क्या मामला क्या है? या हुकूमत की गलती है या वाकई ये कदगन लग रही है? ये असल में ये हद तक इज़्ज़त का कानून है क्या जो कानून बना? अच्छा, और साथ ही इब्राहीम रईसी साहब मरहूम जहाँ बहक हो गए, ईरान के सदर, उस पर बात करनी है। और अब बहुत सारी बातें भी हो रही हैं जो उनके साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है इस पर भी, तो इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ चूँकि मेरी कुछ निजी मसरूफियात थी, गेस्ट आए हुए थे और इस वजह से मैं कोई एक आध दिन जो है ना वीडियो नहीं कर सका। तो मैं आई एम वेरी सॉरी। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए और टाइम निकाल के ही वो करनी चाहिए थी, तो खैर आइंदा ऐसे नहीं होगा। और जो हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स और सिलाई मशीनें भी। भाई जिसने भी ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से कुर्बानी हस्ब साबिक़ करनी है ना, तो वो जल्दी इस नंबर पर रब्ता करें और आ जाएँ। फैसल वाउडा साहब ने आज सेनेट में जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी है। अच्छा, अब ये क्या है? जस्टिस अत्तर मिनल्ला के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक क्यों? मतलब है उन्होंने कहा है जी मेरी इज़्ज़त नफ्स पे हमला हुआ है, ठीक है ना। यानी तहरीक इस्तेहकाक जो होती है ना, यूँ समझ लें मेरा इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, मेरी इज़्ज़त नफ्स पर हमला हुआ है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि अब आप प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हम पे हमला करवा रहे हैं। तो सेनेटर फैसल वाउडा, उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है और उन्होंने कहा है जी इन्होंने मुझे प्रॉक्सी कहा है, मैं अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। इन्होंने मुझे प्रॉक्सी कहा तो कहा क्यों है? अब ये सबूत देंगे कि मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था भाई सियासत खेलना और सियासत करना ये सियासतदान का काम है। सियासत करना ना तो जजेस का काम है माज़रत के साथ, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट का या जर्नलों का काम है। सियासत यानी जिसका काम उसी को साजे। ये लोग कहते हैं इबादत भी है, ये लोग कहते हैं बहुत गंदा खेल भी है। इसमें कपड़े भी ख़राब होते हैं, छींटे भी पड़ते हैं, हाथ भी ख़राब होते हैं। किसी की मकबूलियत बहुत ऊपर चली जाती है, उसी बंदे की मकबूलियत बहुत नीचे गिर जाती है। किसी को शाबाश मिलती है, उसी बंदे को अगली टर्म में लानत मिल रही होती है। तो ये एक बड़ा अजीब सा खेल है। जजेस को मुबैना तौर पे नहीं खेलना चाहिए, ना ही जर्नलों को खेलना चाहिए। और अगर वो सियासत खेलेंगे तो फिर जिस तरह सियासतदान बर्दाश्त करते हैं फिर उनको बर्दाश्त करना चाहिए। सबको पता है कोई बच्चा नहीं है यहाँ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, बच्चा जानता है। वही वाली बात है कि बूटा जानता है, ठीक है ना। तो कि ये सियासतदान भी सियासत कर रहे हैं, उनका तो अपना शोबा है। जर्नल भी सियासत कर रहे हैं और जजेस भी सियासत कर रहे हैं। इस वक्त एक बिल्कुल ज़िद की सी कैफियत है, टसल बनी हुई है, लड़ाई है। तो फिर ज़ाहिर है जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर दूसरे भी डट जाएंगे, और सर अगर वो डट जाएं तो फिर मामला बड़ा ख़राब होगा। आज उसने सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश की है। सेनेटर फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझ पे हमला हुआ है। सेनेटर फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझ पर तो अटैक हुआ है, मुझ पे तो इल्ज़ाम लगाया है जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने। अब वो साबित करेंगे, मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, अपने एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। अब वो साबित करेंगे कि मैं किसी की प्रॉक्सी हूँ, ठीक है ना।
ये एक और बात है कि तहरीक इंसाफ पिछले गवर्नमेंट में वैसे मजाक में हम पूछते थे ना, सेनेटर ये फैसल वोडा साहब उस वक्त तो मिनिस्टर थे, MNA थे, फैसल वोडा साहब, वो कहते हैं फैसल वोडा साहब उनके बंदे हैं, उनके अपने लोग भी कहते थे। लेकिन भाई अब उनको पता है, उनके हाथ में एक आ गई है, एक दलील, एक बात आ गई है, ठीक है ना। तो वो कहते जी मुझे प्रॉक्सी इन्होंने कहा तो कहा क्यों है। अतर मिनल्ला साहब ने एक ही दफ़ा कहा होगा और फैसल वोडा साहब ने हर टीवी प्रोग्राम में कहा है जनाब अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल सबूत मांगूंगा। आज उन्होंने सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। उन्होंने कहा जी मेरा इस्तेहकाक मजरूह हुआ है, मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है, मेरी इज़्ज़त नफ्स पर हमला हुआ है, मेरा वक़ार मजरूह हुआ है। तो पार्लियामेंट को और पूरी कौम को मैंने एक पेज पे ला के खड़ा किया। मैं जाऊँगा जनाब वहाँ पे अपने एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। अपनी नौइयत का बड़ा अहम वाक़या है, ये मामूली बात नहीं है। अब आ जाइए जनाब, ये हद तक इज़्ज़त का क्या कानून है। हद तक इज़्ज़त का कानून आया पंजाब में और हंगामा मच गया और हंगामा पड़ गया और सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा है जनाब, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, यूट्यूबर हों या कोई भी ट्विटर पे हो या कोई भी हो, अगर वो, ये बिल है क्या बेसिकली, ये देखिए ज़रा मेरिट पे बात करनी है। अगर वो ये करेंगे कि कोई छोड़ा नहीं है कोई बंदा, यानी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जितने भी आईनी ओहदे हैं, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट के चेयरमैन, ज़ाहिर है इसी तरीके से डिप्टी स्पीकर, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, गवर्नर्स, वज़राए आला और वहाँ कौमी सूबाई असम्बलीज़ के स्पीकर्स, सूबाई असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस और हाई कोर्ट के जस्टिसेस, और जनाब इसके साथ ही जनरल, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, इस तरह से इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और को ऑडिटर जनरल, कोई नहीं छोड़ा। अगर इनके ख़िलाफ़ झूठी खबर फैलाओगे तो उसको सज़ा होगी, जुर्म तस्वर होगा। अच्छा, अब अगर ये जो पहली बात तो ये है कि ये फ़ैसला कौन करेगा कि ये ख़बर झूठी है, उसमें मुख्तलिफ़ बातें होती हैं भाई। एक ख़बर है जो बहुत पक्का बंदा बता रहा होता है मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो कहता है मेरा नाम नहीं लेना, आगे वाला कहे कि झूठी है। अब सहाफ़ी क्या करे? पूरी दुनिया में सहाफ़ी को अपने ज़राए की प्रोटेक्शन हासिल है। मैं बात करता हूँ दूसरी साइड पे, मैं बात करता हूँ जो उधम मचा है ना, जो इस जब नौबत जहाँ तक आई है ना, वो भी मैं बात करता हूँ। अच्छा, अब बात ये है कि वो अब क्या करे। मसला तो ये है वो नाम नहीं बताएगा। हमें बहुत, हमारे पास ऐसी ऐसी ख़बरें आती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, नहीं बताते ज़राए, जो कहते हैं कि मेरा नाम भी ले लें, और उनका हम नाम भी ले लेते हैं, और जो कहते हैं कि नाम न लें उनका हम नाम नहीं लेते। कुछ लोग होते हैं इस तरह के, वो कहते हैं जी मेरा नाम ले लें, हम नाम ले लेते हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी मेरा नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो फिर दूसरी दफ़ा वो एक तो वैसे बददियानती है और दूसरी दफ़ा हमें ख़बर भी नहीं देगा वो, ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये है कि कौन इसकी कंप्लेंट कर सकता है। इसकी कंप्लेंट कोई भी शहरी उठे और कहें जी मेरे जज्बात बड़े मजरूह हो गए, मैं फ़लाँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जनाब कट लो जी पर्चा, ठीक है जी, जाके उन्हें दरख्वास्त दे देनी है, या मुतासरा शख्स हो या ना हो, कोई भी शहरी इस पर कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, कहाँ दरख्वास्त कहाँ देगा? ट्रिब्यूनल बनेगा। अच्छा, अलग से ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, यानी ये कोर्ट्स भी अलग से बनेंगी। वो कहा जा रहा है कि कोई उसका हाई कोर्ट का जज हो सकता है, वो रिटायर्ड हो सकता है, वो सेशन जज हो सकता है, या वो कोई ऐसा वकील हो सकता है जो जज बनने के लायक हो वगैरह। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत होगी, उसकी मुशावरत से जनाब लगा देंगे ट्रिब्यूनल। उस ट्रिब्यूनल को तकरीबन को 6 हफ्तों के अंदर के पता नहीं कितना टाइम दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर बस वो फैसला देना होगा। और अगर ये साबित हो गया कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। ठीक हो गया ना, उस सहाफ़ी पर, उस सोशल मीडिया वाले पर वगैरह वगैरह, 30 लाख रुपए जुर्माना। अब यहाँ पर सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी
وہ بھی سراپا احتجاج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ قانون غلط استعمال. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے قانون کوئی اتنا غلط نہیں ہوتا, قانون کا استعمال پھر غلط ہوتا ہے, اور اس کا استعمال آپ کو پتہ ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ غلط ہوا بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹس میں کیوں نہیں ڈیفیمیشن یہ چل سکتا, اس کے لیے ایک پیرلل نظام کیوں بنایا گیا ہے, یہ بھی ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی پہ بھی کوئی بات کرے گا وہ کہ یہ جھوٹی خبر ہے, ٹھیک ہے نا, اور جھوٹی خبر اور پھر وہ اس کی تصدیق تو ہو نہیں سکتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ سر. لیکن اب جو دوسرا معاملہ ہے اس کی نوبت کیوں پیش آئی سر؟ اس کی نوبت یہ پیش آئی کہ جو ہمارا یوتھیا قوم ہے نا, اللہ ان کو ہدایت کرے, نہیں تو میں کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں کرتا, لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو برباد کرے, ٹھیک ہے نا, چاہے کوئی بھی ہو. اللہ پہلے تو ان کو ہدایت نصیب کرے, نہیں تو پھر اللہ ان کو سزا دے. انہوں نے وہ ستیہ ناس کیا ہے نا, کبھی کسی کی جھوٹی بیوی بنا دیتے ہیں, کہتے ہیں جناب یہ فلاں قاضی فیض عیسیٰ کی بیوی ہے, کبھی کسی کے وہ شہباز گل کی والدہ بچپنے میں فوت ہو گئی اس کی والدہ بنا کے لے آئے. یار یہ کوئی ایسے ٹولے سے واسطہ پڑا ہے, یہ بدبخت ترین ٹولہ ہے. میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں, میں غلط بیانی نہیں کروں گا. آپ جو بندہ ہسٹری کو جانتا ہے, مختلف انبیاء کی اقوام ان میں کوئی ایک خرابی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے اس پہ عذاب آ گیا. ہم پہ عذاب نہیں آتا تو ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے, ان کا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم پہ عذاب نہیں آتا. لیکن میں نے اسٹڈی کیا ہے, میں اسلامک ہسٹری کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں انڈو پاک ہسٹری کا بھی, باقی بھی قوموں کو مختلف قوموں کو اسٹڈی کیا ہے. یقین کیجئے یہ جو ٹولہ آیا ہے نا, جتنا اس کا انتشار, تباہی, بربادی, جھوٹ, من گھڑت, الزامات, ننگی گالیاں, پتہ نہیں کوئی, میں نے بہت ایسا کم کسی قوم میں دیکھا ہوگا. تو پھر مصیبت یہ ہے نا یار کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اس کے بعد ایسے قوانین آئیں گے جب ایک بندہ گوڑے جوڑ کے جھوٹ بولے گا اور پھر معذرت بھی نہیں کرے گا, جب ایک بندہ نس جائے گا وہاں پر اور پھر معذرت بھی نہیں کرے گا, جب یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے جھوٹ پھیلائے گا, پھر اسی طرح کے قانون آئیں گے. جب یہ قانون آئیں گے تو پھر یہ نامراد پھر بھی یہ بچ جائیں گے, پھر جو صحیح صحافی ہوں گے, پھر جو صحیح اس طرح کے لوگ ہوں وہ پکڑی جائیں گے, وہ مارے جائیں گے, ان کے گرد جو ہے نا شکنجہ کس دیا جائے گا. یہ اصل مصیبت یہ ہے جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی. اب انہوں نے ماشاءاللہ خیر سے سب کو جناب جس کے خلاف بھی جس نے بولا تو بس اب اس کا فیصلہ کون کرے گا کون سی جھوٹی خبر ہے. اب ٹریبونل کیوں ہے بھائی, ہائی کورٹ کیوں نہیں, سپریم کورٹ کیوں نہیں, ان عدالتوں میں جائیں نا, ان میں جائیں. لیکن اب معاملہ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف جھوٹ کا پلندہ ہے, اس جھوٹ کے پلندے کو بھی روکنا ہے یا نہیں روکنا. ہمارا یہاں پر کوئی ہیلی کاپٹر گرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر یہ کوئی ہیلی کاپٹر گرتا ہے تو شہید ہو جاتے ہیں ہمارے جرنیل, انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اسی طریقے سے کوئی باہر کو واقعہ ہوتا ہے, انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. تو یہ جو معاملات ہیں نا یہ بہت ہی خطرناک قسم کے معاملات ہیں. تو خیر اللہ خیر کرے. اب رئیسی صاحب ابھی تک جو میں ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا ہے جواد ظریف صاحب کا, جو ان کے ایکس وزیر خارجہ ہیں, ان کے فارمر وزیر خارجہ, ایک وزیر خارجہ تو ان کے ساتھ ہی شہید ہو گئے رئیسی صاحب کے ساتھ, اور ایک ان کے ایک گورنر بھی تھے وہ جناب آذربائیجان کے, مشرقی آذربائیجان کے, ان کے دوسرے کوئی نمائندے تھے صدر کے وہاں پر, تو وہ تو جہاں بحق ہو گئے ہیں سارے لوگ. لیکن جو باقی ہیں مطلب اپنا ابھی تک نہ ایران کا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ اس میں اسرائیل یا امریکہ ملوث ہے, اور اسی طریقے سے نہ اسرائیل کا البتہ کچھ انڈائریکٹ طریقے سے آیا ہے, کچھ نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پہ اس میں ہمارا تعلق نہیں ہے. خیر وہ اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں تو سنسنی نہیں پھیلانی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ 3 ہیلی کاپٹر تھے, باقی 2 کریش نہیں ہوئے. وہی ہوا ہے جس میں پریزیڈنٹ تھا, جس میں پریزیڈنٹ کے ساتھ باقی لوگ تھے.
تو یہ ڈیفینیٹلی کوئی کویسچنس تو اٹھیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ ان کا جو سپریم لیڈر ہے نا، سپریم کمانڈر یا سپریم لیڈر جس کو وہ رہبر بولتے ہیں، وہ آج کل آیت اللہ خامنائی ہیں. یہ ان کی جگہ پہ جانشین تیار ہو رہے تھے. ظاہر ہے وہ کوئی مجھے بتا رہے تھے ان کی کوئی ایج 85-86 سال ایج ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مرنا تو ہے، کیا پتہ ہم پہلے مرتے ہیں، وہ پہلے فوت ہوتے ہیں، کوئی دوسرا. تو یہ تو ایک ہے. لیکن ایک وہ ہے نا کہ جو ان کی جانشینی کے لیے کسی کو اگر تیار کیا جا رہا تھا تو وہ ان کو تیار کیا جا رہا تھا اور یہ ان کے جانشین ہوتے. یعنی اگر وہ اللہ کو پیارے ہوتے تو یہ ان کی جگہ پر یہ سپریم لیڈر ہوتے، یہ ان کی جگہ پہ رہبر ہوتے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بڑا اہم نقطہ تھا. اور اسی طریقے سے ظاہر ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آذربائیجان میں اور اس علاقے میں موساد کا ایک بہت بڑا اثر ہے، تو اس حوالے سے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ موسم کی خرابی سے ہوا ہے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس پہ سائبر اٹیک ہوا ہے. اور اس میں مثلا اگر آپ اس کو ہائی جیک کر لیں اس کے سسٹم کو، تو پھر تو ڈیفینیٹلی محسوس تو یہی ہوگا نا کہ یہ کریش ہوا ہے نا ہیلی کاپٹر. تو پھر اس میں اب کیا پتا کہ ہوا کیا ہے. تو یہ ایک قسم کا سسٹم کا اٹیک ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی شکوک و شبہات، کیونکہ آج کل ایران اور اسرائیل کی جو ٹسل ہے وہ بہت پیک پہ ہے. وہ ادھر کر چکے ہیں اٹیک، وہ ادھر کر چکے ہیں. تو بہرحال ایک اس طریقے کی نقصان بہت بڑا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ. تو اوورآل جتنے بھی مڈل ایسٹ سمیت، پاکستان سمیت، یورپی یونین، باقی بھی بہت سارے مطلب رشیا، انڈیا، سب نے بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے. نو ڈاؤٹ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایک دفعہ پھر معذرت کہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی آئندہ ڈیلے نہ ہو. اور کچھ لوگوں کے تو بڑے سخت میسج آئے، اور اکبی صاحب کدھر غائب ہو گئے ہیں، ہم ابھی تک سوئے نہیں ہیں، 2 بجے 3 بجے تک آپ کی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو نہیں آتی. سر میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.